hwe de esi wadwira nti me kai na me se kai papa ka asem wetu ho papa yemfa mo nsam nsan sebe me de hye wiase na zese ye wo no ye yesunsunnwuma no ye ka no kra nipa ntie na sebe ye yesu ekita sunsun papa sunsum no so yiye ne ho adi kire no me ka kire se konfa no che ayi ne ho akire me no sha atale white ma sebe me kotiti nrompa oyi ne ho adi kire me ye hwe ya sentimamu ade asi wo ho na ye san hwe adwira sebe ade asi wo ho asema me kan ye enduru 1 week enduru 2 weeks sebe tete ye nananom wo ho no na ye kɔ kasre ekoya paye ene amane ene sunsun asem nya na ka Yesu Kristo ba asase no ka won kɔ Passover ene mlanche omoba ba kufo agi ahiafo ne mobrofo sika afa na real o se owo post oye panyini nanso sa nipa no Akan TV, the internet the bro. Subscribe for more. Ebusuafo enanso da foforo sa ade chin ese ya dwumedie ene yedi minim se ade chin ye de oton ntos akoton anase okwa akoton de ono amo de okokyira ade de okoya abandwuma obi adwumedie odi bia na ade chin okwa kodi na question se wo so adwumedie ne sen yesi adwumedie ne se sunsuma afem ye bebe nipa ni ada ho ne a che nipa ade obiara ne de obiara so se ne de eboa oman no ampa so isanse oman na atimu no yenim se ade chi ade sen sunsumsem ha nipa eme nyanya atwom yenseche ne nka nokre na wo sofo kra asebio ogya wanim o che onyame asem no obeka che se bibi wo ho nti ne da ye tupunu mu abrabo aye bo no de bia meka se onyame boa na wo bobra na wo pesikegu ho a na o dwene wo sunsumsem so isanse sikana kwa wo pekwa no ho ye obi ehi sikana kwa Yakobon ya adoma ne pedenden ne wetu kwa penya bi kura no obi onkai wo bre ne mo be kai wo mfaso ne sayo nti me di crusade bi ahyase se me be tusunsumfo we so anamon me be kom ho maako na problem a dodo na frame a omotaka akwakoye aware mu nsem pop ezaka krebi na ye adwumasem na adwumasem kwa no sa aware ne mu nsem no nyeye a na eta ka adwumasem na nipa bebre na dwene nkoso menya akwanya akoke mefo site akọ ada bebi eje aware makokoko site bebi akohwehwe na ya na areho se adofo edi odo be sha abrabo ase na be ko wie chie no na omakoye atamfo oman ga na ya me ni nko yie papa na ntisa emfika kra ka ye nimu ye ba be produce nkwala abone papa se munya nhwe ho a eho hia endi mi crusade mbe ko me sunsumfo eso me nyansafo ho me nimdifo ho akobise omo sa so problem we e wo ho no sunsuma afemu no ye be fa kwan ben so obi anche na adwene na minim se saa yo betumi aboa ama mesoso me crusade a me ni me team ya Akan TV ye di esie no so no Yakobon be ma inhira ene ogye ene fa hode aba ama ne ma esanse eya se wunyo bi be kwa aware oba bi be kwa aware wo fa se be kwa aware na ne fe ya na ye gye aware kwa na fe keke ne fe adofo te ho oba busuafo obi wo kwa nka wunhia na da e busuan no waba odenim nya be techi sunsum teachire ade be kyen si egu ebusuafo areho na nyame na mekirem ntimaba na afi ho na afi e ba be man nkiremu be mi crusade ntimi ko bia wa na mabisa ko bia na mabisa na afi e be man nkiremu se asosa hawo na abawiase a ene sayo nti o man Ghana etutu asem na bi ni ha e ba ha no anu ponsibre wo he yama na afi akwaba na mum share video we na nyansasam no nkwachire enkoka wona wo mata na like say ya ofa no de nya o hye so na opeso be dwane yebusua ya Akan TV na no me ka say ye creative page kama bi e wo Facebook ya na Akan TV ebusua wetua kwa dwane e ene san wo official Akan TV wetua kwa like e page a ye ko tu ye hofo enkodi di atem nana afi atnase nana afi boko de papa
me de hye na nanom adom ene otweda mpada roma bibia boko na wo so e na adwuma ekoso omom de adwuma be dan ho adanse aba seve enye me na meka me na afi nipa bebre na se amema wa fidis kese so se yemfra ka nipa bebre na be frɛ ade me ho adanse papa enam se sunsum ko ade obi amfrɛ menka ho asembone 7.4 bu baby se nipa ode na ho no onkasa bebre enam se sunsum am de adwuma no eye sunsum a 7 minim de sunsum no etimi ye Hafi we dey meme abawura mu tew enne me wo me topic de but o kan sem bi Ghana yenhwe na bi o kan sem bi last week ya menya kwanka me per date no video me to ho ncheye ma me confirm date nse na be ya e be se yenim di ayede ye ka o kan sem to ho se okonfanoche a obi konfanoche a enam ne so ema asanteman abaye kase ni na so yete asanteman boye bra yete Ghana he ho na sebio ye so yete ye ko chinchin ho na ebe de ye ko akotena nti asanteman asam ye de ehia ye aha mehu mache no na je say mfan say 7 days ani ena wo kan say kofanacha be son da ye say o man Ghana say na yesi tutu ya mamre ne yesunsum sem no enema kase a ye ntibi da na eba besisi hwe de esi wadwura nti me kan na me se kai papa kan sem we to ho papa ye fa mo nsem say sebe me de hye wiase na zese ye wo no ye yesunsun nwuma no ye kan okra nipa ntie na sebe yesu ekita sunsun papa sunsun no so yiye ho adi kire no me ka kire se konfanoche ayi ne ho akire me no sha atare white ma sebe me kotiti nrompa oyi ne ho adi kire me ye nhwe de asi adwura se oman mpanyimfo ene oman no mu ye president ene ye nananom ene ahemfo so oman sore a we de ebe ya de ketwa na sebe okonfo bone a obehye mrase oman no no so otimu bi nti ya ye yesunsun dwuma no se seve ye hu ne ma papa na se seve sunsun so ye di kire ya ye mpanyimfo a omoda omana no ye president ene ahemfo seve omuntie de ye so sunsun nipa aya ye ka no ye nhwe de nanu ya si wadwira seve ya na se ye mpanyimfo ansore nyina we ye adeketua bi omana kwa appreciate we ka ho a 3 times ena maka omagana omano mpanyimfo ansora nyina omano beko appreciate na 7 me na afi so me ntrase ema omano nsei 7 enintina na konfanochi yi ne ho adi kirem no me obi a nka menka na enso 7 mpanyimfo bu bebi se dua enya wa bewo wani no mpanyimfo bu be se ye ntwa so na ye tu ase enti ye mpanyimfo omo nsore nyina me de hye aba unim diama wasem no abome pusa na me pese me gidi kese pan se wonse na me tutu an kwa na me ka me bi se eye konfanoche no se bio den wanwade be no be ye kwanti a wo se obeson da ye na hia be ne hia e ma okwa de chemu se o de sikan bi cg ena ya mpaso sasikan ye so mo de bulldozer ina aba se o mbetu o mo ntumi entu enti se papa be ka se okonfoka sese we be yi ne ho adi a kire no e di message kase abre o man Ghana na kam so se nka sa video bi se na so nka ye share video bi se nka ko viral enso so video bi se o man ba Ghana ni bi ko hu na wotwem na akohwe min say obi de ko mpelifo se nkumdwafo endidwa obi an ne style but enka anya hwekwa no wei mom na ye o man da a kire no so nka adwene koso what can sempan ma asem so ebe because if you da o kan sa asem no ye nan sore Ghana ye beti asem de bone nko a na ekọ o ne se sunsun man Ghana ginaye ana se nananom ne yankasa ekọ mo a o se kosun kire omo no omo ne ye di ne yi ana so omo ne ye because kumase ena nsu asase yiri yen ye se bebi kwa nsu yiri nsu yiri hoda je na etoto o man 7 me de hye me ka me na afi me obi a 7 sunsuma me kita no me fan se ya de me fan kum nipa
7 na mmom sunsum no yi no ho di kyerɛ me de sunsum no bɛka kyerɛ me no ɛno na me so 7 me de bɛto yɛ man panfo anim mpanfo bubu bi sɛ nipa opa de akokotoko ne yenye na bro Yesu Kristo me de bibi ba besi bibi a kyerɛ wiase afanda nyina emre bi duru a yetimi ka Yesu Kristo ni wuda ana meboa ne na woda to na denti na 7 Yesu Kristo na so ene ma yesunsum eni suma ono ankasa ka sɛ yenso sunsum eni suma nyina hwɛ menti min ko school tete yen ko school na mom de minim sɛ o say test all the spirit no ana waka sabi me na fi mi obi a sunsum nam de maduma na suman na no kore so ye ba ko petrol na doso mi amikita sunsum papa no sebe mi hu ade na nya aze se meka se manka na o ma ne bo a enye menka o ma Ghana ya ne ma bebre na twam na sebe me nya obi a mepe nipa kum nipa bebre frɛ me om se nana ene ye ba na ye beje mwa na ya ntimi a dasia o be se me sebe sunsum no o ba na e boa wa o be da nana no ma se na mmomi na fi minkum nipa na mmomi nsema meka bia no o hwa ebam e wo ma Ghana mu mempese metena ha na mase aka asem foforo na mmom ye mpanyifo no omfo mani ntufam na omhwe tete menka tete kura no ye starting free jeje mre so emesi ne ye nana akufo ado mre so ye hwe ne ma basa eto oma no 7 mu mofra mponya adwuma nye sunsum na fanya adwuma ya nkokokun obi 7 sunsum na ware amanfo basa sunsum na esori kuti amanfo basa de ntina meka ni sei sunsum yade a sunsum nam esai nipa mena na fi sunsum adwuma na meye 7 yo babi ompa na sunsum na tena ho we kan wa meka no mienu miensa yabu ye nkwa ye nyina ya se ye nsuo nyina na ntu pa se hint fa na sunsum betena enti sunsum na ware ye nipa na omwo manum sunsum na ba betena enti 7 enitina obon se 7 obi aware sem enyeye obi adwuma sem enyeye obi sika sem enyeye obi ohopa amani sika 100 million ontimi fa nyehwe papa na chese ni tie otwemu an se oman nankasa yetimu na ye man Ghana no enwoma ye hu ya ehu aboye a ene Ghana ni ba nanse kwada wo sem bi esiye minam sunyane ho ba bi se mepe mobile money aye enwumre ba ye 7 to 8 mi chinisa ba bi no ho ko ni mu na mkonya bi sa ye se ne Ghana ye hu nti mobile money for ne cha akonfo ba beje na ye betena o man Ghana mu na ohaho o man Ghana ade asa na ntumi nya sika na wo hia sika papa o man de akwai mu nkasa o yo medeshe 7 won se me ka asem bi kire o se konfa no chi beyi mi ho kire me no we ka ho amasia asesu bio yen hwe ya sentima mu ade asi wo ho na yen san hwe adwira 7 ade asi wo ho asema me ka ye enuru 1 week enuru 2 weeks 7 tete ye nananom wo ho no na ye kɔ kasre e kɔ ya paye ene amane ye misa ye mpanfo no se ne omo da so ye sa ade no ya jai sunsum ende jise na adu ne be bi se papa ya jai sunsum ene ya mamre ene ya mane a 7 esese ye ne de ba man ho ban e ma man no so 7 ne ma boni bi ba beto ya sunsum no so be ya firi ho no ene ya jai sa ne ma ni nyina ene ya kofa kwasi broni ne ma nanso kwasi broni na nka sa 7 ode ba abro ba ye no sa afi so a otimi ye bibi a ye frene te se sempo na meka na brofo no de mementen ye na mmom otimi frɛ omom wo sunsum ene omom ya baifo ne 7 omom wo sunsum no spiritual festival yes nanso ya bibifo 7 eno friends say Halloween Halloween say Halloween me na na de say sunsum afashe to nanso na ya jase mani nyina oh my god no momo no tinukom ye sunsum afashe nanso ya bibifo 7 ye de sunsum ani suma ene ye adwuma 7 ye de sunsum ani suma kro bia wona mamre ene na fashe a odi 7 otumfo mpo odi kwasidai ena me na afi so
first week of November bi aso ya mafashe saa na okọ north okọ ba bi obi a ona fashe ne suma na so ne akosi bonu nsu kwa dibi ni dibi when am one because me say say mo kan me nko ho de ntimi ngin because broni no the Bible abreye abekye say ukoye sa ade na Nyankopon na nkasa na ye na edan no obetan obedwawo Nyankopon so why is on ukoye Nyankopon no mi bisawo owo enfa Nyankopon no yesi owo soro seven Nyankopon your spirit oh babia oh babia Nyankopon o se babia na mienu be hia no ho oyemframa nanso abrofo no enam so mba be dada ya bibifo na omu wia ye japade ye kan japade a ye wo yire ye sika kokko seven ye onema binum kura ho haya ye damo na sefo omu fani nyina akoye na omu wie na omu san dada se ye nsum nyame so menka se ma obi ansum nyame me na nafi oba mi hompo ansa na me ya de megu nsa no me frɛ otwedi ampon kwame na ma frɛ asase ya ensa na seve omo aboa me ama seve wan kasa no sunsum adi wachi no oma kyerɛ me sɛ yeni sei na nipa asumasi ana nipa brempen ne ho beto no nanso na ya tum sa mamle ne amanani nyina agu ene sunsum yenye na amane bio seve babia sunsum pote ene nuai yempanfo binom me ka yempanfo a binom seve omeye politicians seve omo no me ya amanyofo yembisa se machine kakraka yeri to good aya na me wonwampo yensu omo sani sa machine wo hia ni bia wotobi da ye cry free amanone onye panyina wontimi nya seve membu obi animtia mingu obia so mense obia duma e say that no kwara na aka no me dey ma menka no kwara nkyerɛ me na afida bia metrasi bia no me ka bibi kyerɛ sɛ me ye sunsum nipa na sɛ enye sika ntina me baaye e ka sika dia nka me na afi sɛve na nanom adawroma de medi ene mabusua ne me yire ne me made me danyam nanom ase ene Nyankopɔn sɛve na mmom ɔman ne sei na mantimi ammoa na sɛ ya mesu mitimu bi me yire ne me mane mabusua fo mbebre eni nti na sese ye mpanyinfo mo sori gina na amamre ne amane ye sese ye tama jeje urole so ho no ye sikanka nyame na enye kanka nyame o enye kanka nyame seve eye sunsum so ho me na afi uba mi wo sunsum a seve me du konkonwa damu a na sunsum ne yimi ho di kire so wo ba ye bi na hawo seve sunsum awale mpo na wo seve usika sempo na nya sunsum no timi yi ne ho adi a kire me ana se seve ubi bi mpo na aka ba bi a yetimi frɛ sama no e ma ne ba e ma sama ne ba beka adekodi aye no nanso na ye jasa ne ma no nyina mo fen sama frɛ to no kam se Bible mo se Solomon so ho aye e wo Bible mu se ni ho a emra omu Yesu Kristo oba no onam po no so no omu se saman zatem no no nyina white na oba sa na konfa no chibe ni ho chem na no nyina white enye saman na mom eye saman frɛ no sunsum frɛ ka hu sa de bia oba burumu bia no sa na no sunsum so ho Nyankopɔn ne bo sunsum seve sunsum nya de bone na wanya sunsum so ebetima abo ho ban abo ni wabusua ho ban seve me na afi ya abofra ne ya wo abofra ya wo na seve ye mfa ni mpie iko ye nam ye wo sunsum omo nam a omo pe mba ware baba unim yen hwe ade ba ko ha no mo unse wo ka se na one onana mokọ castle kogunsan no ho no so ye point pa o se ya underline because castle no ejahoma oman no mpenfo se enam wo profile etiri oman na nkasa no bebia oman ni fruma ne hye no ho no mo no na mokogunsan na je say bibi apostolic was ka bibi o na say bibi wo castle ho nta na ehia se mokogunsan di jahoma oman Ghana ubisa question enyansa question wo say na ubisa Ghana mpenfo so omo ya na se omo nye aso yebetumi ede saa sama bapeken aka yempa ya yebo no ho anase yekoye saa Nyankopon bedwaye se adentina mo bebo mpaye na the same time so maza kokko frɛ na afi so ono nso nye de because wo na ose kogu ko wo na wo na ede egu se wo na ni ho na ndi kogu ye se eche bi oni ho no mo anka wo to aso
saa de we na ya so ya show topical nkora ya ne mpenifo na no yard na mo che na mo uni ha na ejae no o kira wo se eche bi oni ho no ma kone kogu nsa wo kase ho anya bia sa akonya no watu ho na mo woni Ghana mpenifo bi akasa na wo pese ade ehia o man na se ye betia kan TV ni aka se na nkofa be di atam ni afa na tra na me de hye obisa asem bi se ye bompaye 7 me na afi me so me bompaye me gunsa me fre twedi ampon no na ye kwame o soro ono oso an na bo asase ya 7 se sunsumsam eni sunsum asem nya na ka Yesu Kristo oba asase no ka won ko Passover na ye Jewfo amamre yes na ye Jewfo amamre san ye o mafahye 7 hona Yesu Kristo onante ye o magana Yesu wa menantim no sananti Israel hompo no mo ya afahye na adenti na ne de ye mpanfo no mo ba no o magya sane mani nyina no mo se babro me na fi me je babro di me sanji sunsum di because kan babro na nkasa so a babro no che o se sunsum wo ho na sunsum na so na bo wiase ho ban enti na okọ Passover ase no me na fi message a me pesem de man ye mpanfo se de wo ka no nam bia be pro a profinity ansa na 7 abeka ne to na mpanfo bu baby se wiase se o ye panyin ni ade ubesi adidi ana se ade ubesi ohena 7 enye wo nko a eye o ye ntira enye wo nko a ye de ntina me kan ko ba to V8 adem na wo ba ne abo abenpin no abesin ko me na fi sunsun a me yisu no a me kita no se nka me nko a me ye di a enka ade a me hu no me nka na nka meye o man na bro nanso nyema bi wo ho a me hu a 7 mitimi gina eyi ho sraha esra nananom ema nananom etimi som na mmom ye mpanfo no so esese o mo sori gina nye saa de beba o man Ghana so no 7 enya de papa wiase na da ho no ye wo sunsum a 7 o mo so yade saa so na meka cho se ye wo sunsum a mo chi amanfo ogu police station we me question na ye ntinsi the next one yama na me bisa se wonana edi na chijao 7 sunsum gunsa enne obetuna akoyesa akwanya bi wo ho anase wo de hye ho ade na wonana nkyere wo no pese wo to aso obetuna akwana kufu ade o kan se papa se na yeso ye de bo man no papa na nana ni ho biem nti akwanya bi wo ho biem se betumi ade sa amambe na nse sa eniye na ne ye no me na time aka minim se nya de na ado wo omo bo mpaye ede ma o man Ghana endi owo eye me de pass obisam sa question we 7 satama na me na tiase no na se time ne so a omutu alamo eba north gonja no ma be se me na no ma hye ne tam ye nyina ya froka ba 7 anya me nko na me yesunsun adwuma ye won panfo bebre a mo yesunsun adwuma na mmom esese nyina ye kabom ne ye baako because wiase no mpanfo bu bebi se prae hoyi wo kabom a uyi baako bebu na mmom kabom a embu aye me na fi me na tam na me na tiase no ne ye baka sere be ya mamle no mo misa mpanfo ne se sa mamle no mo da so ye ansa na wa bebi sa me na fi because me na fi no sesi a me sore se me ko kasra omo ma me kwa de ntina me kan sa hwan ani me esei eye nana akufu ado na mamre 7 me na nano no me chia no oye nyina ye hene osan ye president mi ntimi sore prekope se me ko ho na mmom mi am yesunsun dwumanu no me hu na me ka mpanfo bu bebi se sunsum no entie de honhom no e ka kira safo ma yentinsi mo ye de obe events aboya owi mokoi okusie na osisa ne manyina se omgonko wi moku ya abotokura ana omowe na no bisa na maame se na maame aduani a ye di die se enye de na o se o ka se ye di amen ebi ni ye man pan abro tire ye man pan fo no bi ya brofo de ntina meka ni sei abro tire ye ba ku timi sore na wakoton o man no gold wo me de hye meka no kura kire o because missions man pita no me ntina se e ma o man ni sei de ntina meka ni sei 7 me na wo ho no ye ya mamre ene amane se pan fo no se me boa me na fi o mo frɛ me da suom meba awiem meba insutobre meba minim sunsuma mikita me de ma dwuma 7
Maintenance ma 7 nipa ba ko for and say o man Ghana because pan for bu baby say come for bone so man ne bebo a onu so timu bi ne re ne ma so timu bi to adantina maintenance na me na fi ba bi ese o man no sika ene o man na japade a 7 ese ye de boa ene mlanche o mo ba ko fo agi ahiafo ne mobrofo sika afa na real o say o wo post o ye panyini na so sa nipa no uhwe ma sika wagi mobrofo ya se na ye mama mo ye panyini tas na o mo ginu mpo no de me ane say ukọ market ukọ lolly station sa tas na o mo ginu ene yankasa ye to boot ene ye nso ne ye lad bay ene ho na o mo je na o mo ji a o mo de atoka kese ni fia kese atinam na wo sense si mobroni a ifi na sika e basa susum no ebe sura kwati o man no na sura kuti o man no so a 7 o man no brebebam eni ntina man nei me na afie nya sika ntina me bai da bia meka ya hwe de ato o man no yale basa owo basa na nso Ghana o man konkron Ghana yen hwe me topic a me di kan address ye initially na me kan se de ye kan nyina e fa sufri broken homes yewo SHS yesua sa JHS yesua factors a ema nkwara ye nkwara bone na yesua ne fa ne tra nti na nsen a me suasua de na me kai se sana ne ma yesua no nkwara bremu no sana ewo ebebo ye daache enne nkwara bone bebre abawiase but me a we so we ni obi na ye ma me na matranse na maye misovia na mehu de course ba ko pa e de sa nkora bone 7 eba na papa ehu pa ya adwene nkoso course na hyiase se meye abrantie na mikohia me dofo tena se na hyiase o odomu ya ware ye no ye hu de beye obaye se bia tena se o mi ware obi e bia wada suban bi edi subana e bia me koda ne di ne be hwemu na se sa subana am de na nya me ame pe o ne mum ye fra de bi se sunsum bi aba be ware me yere no course de ba ne na se fo de me bisa ba sunsum be ware me yere no ama me yere no enne ntokwa afi ne akwa ko jaa ware no emma bem pe na akoye se ye jaa ware nti ye nhwe nkwara no na nkwara na be ye street boys oni bebi da on nam adamfo bisu yemfa ha iwe nyese ebe wie chiri na akra na ba be akra bone na ote o man Ghana mu sa sunsuma wade na amwa kan no fa ye ko school me bise obi a etisen sunsun so be na de ba na anu yi wo ho me de hye 7 sa sunsuma wale no e ya de a edi wiase nipa nyina nya enye oban Ghana nko a ena awale so ya de a 7 nyankopon kra na neje ho ena oyi firi onye nyankopon nko a 7 nipa dasani ya wo be ma na ya wo ba onyi duru ba bia o watenka 7 de ntina meka ni sei saa so na wo sunsun so a 7 omo so omo nam a omo watenka a 7 omo ware emmema ne emma de ntina meka ni sei me na nafi saa de we ya de a ha nipa bebre e wa abrabom nipa bebre fe me omo se nana ma ware anya se awale ne me ware bi enso da bia me kunu owosika omwa me ma ware enso 7 da bia me ne me kunu entokwankwa na esi yentam 7 nana awale no me kura de me nya bi enso meso de da bia no na me ne obi da meso de da bia no na me wo me kurom meso de da bia no na me hye sku atare meso de da bia no vi na me fro pepo ana na me nam suom eno na yesunsum awale no me de hye ma me nka no kora nkyerɛ o ye wo sunsum a 7 omo ware nipa sunsum aware no e wo mu type different me kyerɛ o na ma kyerɛ wiase nyina ye wo akora 7 akora na nkasa ne maame ana ne papa se baye bi wa busuanum a baye no timi ware akora no e wo sunsum mu ena 7 nipa no so obedi akora na aware no se o baye ana wo sunsum bone 7 akora bi wo ho a ye be wo no utimi se o wanmunyam a daachi no obeye odefo anse na sunsum be ware obi no sunsum hyada ware obi akwa
nanka hwe obi a wawe sansei hwe obi a sebe wanum ndubone nanso omo asunsum ware omo no ye atitrufo de ntina meka ne se obehu nipa oye titru nanso oni aware nipa sebe ye kan monyam ahofe sika honam dua bibia obi nanso oni awale bisa ho se nyakopon so boye se nipa bia uduru ompanyi mfie so a obeja wagya no na ho na makoka mabom na wai honam baako te se sa de we ama mama be ya de hye ene ye ma sei te se sa de we won se me bodua we me no kasa da bia mbom kambo to we bema we yoba na me de beto nchen sunsuma wale na obisa me no ma me nkyere o ye wo obi a yetimi ware no emra na o ya abofra no afra de obere nya nufu ama akoye sunsum akọ fenti na sunsum so ansa na sunsum be ware no sunsum hu ade akọ akiri sunsum tu se esiwa na sunsum wu me de hye ansa na ye be wo no 7 de ntina ye hye bo me kan asema na masando akọ babu no masando aba sunsum because 7 sunsum amikita no me mpefin me nkunipa na mom 7 mpanfo wu bebi se babi efro wa na efa esane akwachire aboa no wa tumi eja no se Yesu Kristo se sunsum ni ho a enka ye nhye ne ho bo se ye bawu nipa bi saa na yetimi wo abeba kama ana brante kama da ebe wo na da na sunsum timi ware no ebia nipa obeje na wo no na ware no sunsum mu ye ka so ware no so anye se oja no obedi na chi saa ntina obehu se 7 asikafo ma no bebire omu timi ware 7 obi o ho a ye ka te se babi obeda aduane obedi 7 owoka owompa obibia nanso ade san ono kwa na da bisa ho se fridi sunsum bia ware no o yere dada ya ware no dada oba so okunu dada ya ware no dada 7 ye wo sunsum a omuti gotam ye wo sunsum a 7 anajo omo nante ena ye wo sunsum so omo ba market ebedidwa ena 7 ye wo sunsum so atese beach eni babi anipa hia no babi anipa hia no ho so na sunsum di ne juma ho so na sunsum efa se nipa because the more sunsum ebechi wo obese no no so 7 sunsum de otu afiase a ese usikasem 7 wa wale sempo ese no spiritual knowledge na wo ka no obi wo ho a ye ware no emre o ya abofra obi wo so ye ware no emre a onyine ye obi ahia na utimi de efe o sena wo kan okay fine wo so ya ware no ye de influence ho no kwa de okay no so ye hia de ba ye nhwe other factor de ba de bi na wo so se de ba ne se 7 metu wiase nyina afo ene ahwefo 7 sunsum so sede nipa desani utimi to atare kama ehye a wo to atare so a 7 won fa ntena wo damu udi pie sede be ya nipa bia be hu sampa wa se kama ho efe se wonam na se obi ka se ho efe se wo ka se thank you saa so ne wo sunsum so a 7 omo so mo na ma omo ware nipa te se oba no wajane ho bi te se wa hene 7 oba so ye frɛ wa ketesia se ware umpo ase se okata ho se ene ntina menu anu mosremfo no tetefo no ene de 7 binumu ama somna ayete se 7 tetemla no mu ni so ene ntina tete ba mo na mo ye o mo ye nanso nano 7 ukoye zongo ana ukwa 7 tete no hu zongo ni ba ubehu ni sisi ana ubehu no nofo wakata no ho ye osunsum a 7 ohu nofo kro otimi ejina so ware o na 7 utiwi oba bia utiwi ye wonu onyam na bema 7 obu wonwi onsa hu wonwi ona hu wonwi na ti se oba onsa hu wonwi ona hu wonwi obu wonwi sunsum na ma 7 omu penipa ware nti se o jeja ho kakra sunsum no ohu a otimi ware o nti ndeze sunsum ni taste ye de wakekan yes enye no kwa ene 7 oba odwara nado ene ti se ye taste ye bio 7 die nti na oskani otimi hu obi a woni bi ne girl enam so oska no nti na odi age no sare ne ya o hene Solomon ye ju girl ne ya so ju obi dia soja ni bi kogina akono so mun kunu sare be obenya ne yire na fa sa na tese sunsum so hia o na ho ye fa ana ope otimi ware o na mom sunsum ware wa sene David na ye sa dia sene David ekun
eme ku obi fa ne ye sa na sunsun betumi ene bebre nipa bebre oma waliem sunsun timi ku be ma no na waware be ma no waware oba yes na sunsun su timi ku oba no se sunsun no ye wo sunsun a ye wo sunsun bi wo ho na no bi che oba sunsun no ye frɛ no sunsun bi frɛ no marwen sa marwen no ye sunsun a 7 ne ho odene papa enti esi ano watch me a kire amehu hawa sunsun wale nde ban na sefo afi yenhwe ye wo solution ho ye kwan a obi wo sa ha ne bi ohwe na bra bomu ne de ekọ no wo bia obana na afi ho a obenya oje ne beye papa medehye saa niema ya mebobo so nyinaa se wo hu bi wo bra bom 7 oyi adwuma next continent na osama sunsun aware o ebia wo hwe o ma sunsun mu nanso honamu no ye de ba wadi 20 years 32 years oni obampo ni nete service campaign timintra onsam sa sunsun aware na e ba o so a ye wona chiwade a 7 na nanom be kire enua ene ho niema ne bepe ye wo sunsun a 7 ochiri krama moja ye wo sunsun a 7 ochiri odwan moja ene wo 7 sunsun a ochiri na ntwe moja na enye moja ne nko a o me ka dia besi asem so because sunsun bia wo na chiwade a chese nipa desani ade e frɛ na pia oni ma pia ye de kan ho a ho namba ye o sen ba ji ho gina to ho be keka o sana sunsun ware o ne ye abisa ne ehu sunsun na chiwade na nanom kire a 7 ye de sunsun no a chiwade be ma o na wo de akan ho na sunsun no be dwane afiri ho ama 7 wo so no sunsun awale na be firi so ama 7 wa ware anase wa ware mpo a wa ware no anije be bam anase wa ware na se awo mpo ma 7 ubenya honam awo na se 7 ye hwe so na se wo sunsun mu awale na se wa wo sunsun mu a sunsun mu ma no eye tas na otua momo ye wa mamre ne amane a ye be ya omo be dwana furu nchen omo mma nchen bieu dient na meka ne sei ye mpanfo ni nipa bebre 7 sunsun aware omo sunsun timi ware obi a ya bofra sunsun timi ware obi a 7 oye sikani sunsun timi ware obi a 7 oye hiani because obi dey say na de sunsun be tun aware no medehye ma menka no kranchire o sa titrufo no mpo na sunsun ware omo kese na momenam se omo wo sika omo wo bibia omo betima enti no no betima afre oba ni tambia 7 menka se ye nanado ofre oba na mmom me nanado de eminim se o ne yere a one ne bo ne bra ene ne nyina abu o ma no sunsun betumi aware no oye nipa desani se de moji adi ni bu afu sare ne de 7 se de otimi daso de no sa na sunsun su betuma aware no ana se de otimi home mframa mframa 7 na ya question ya mi de se afi de aba ye wo nipa bi o wiase a ono de sunsun ntumi ware no 7 obi a wabɔ ne ho ban sunsun ntumi ware no 7 baye mpo ntumi nse ne nyuma nti yamfa ne se o prophet van me am papa kokubo 4 years of kese a nyame nsa won so a wabin sunsun be dia ware no me de hye obi oho a oyesofo kese mimbu obi animtia na mmom se wabrabɔ no ene nyankopon abrabɔ nse na se sunsun nya ho kwan obetima ware o na mmom de ami ka obofo ne se qualities a wo ka se sunsun hwe de ware no so ye oba so ye be ma sunsun de ware no obofo ni na abi ahofa obi nimdie obi sikaje se bibia nti sunsun betun ahwe saade de aware obro ye nyame nipa obofo no 7 ebia wabɔ ne ho ban ena ono so nyame adwuma na oye mintimi njaji obi because Bible say yentese spirit ni nyina hwe na ebehu papa ewom na papa wonu nyina so no me na nafi ebegya ma obo ade na because 7 me sunsun ma mekita no enche me se menjeji obi sunsun na mbom oye nipa sunsun betima ware no 7 president mpo sunsun timi ware no ye wa asofofo obi ho a 7 sunsun ware omo nanso omo nim ye wa asofofo bebre a 7 omo ne omo yire ntokwa wom 7 nanso enam so omo ya dikamfo a ahwefo ehwe omo nti no omo ntimi ma abontene emetranka osofo pon bi frɛ me ma me ne tenase haya fidie me mfa ne din tudwa mra ye tenase ya bisa na sunsun ware no sunsun ware no so na ye saa eye ma me wata because one apam no ekonya ade one konya apam no nsuo no pono eda ho no ekonya apam na sunsun no so ware no na enso na oyo nipa kese a wo yire wo ma
nanso ye breki ma no e ma ye ya mamre sense ye sa mamre no o ka chem se na nana me so dey da enso ye start ye no mitimi so dey obi o ho so dey na hunhunu sebe o se nana first no me so dey me osofu nanso me wo me kurom nanso e bia masafo asafo kese so no kita o haya fidie so nka mebo ne dia kire o sunsum timi ware obi a me de hye na mmom sunsum wo hoyi ye wona chiwade aye de kana na se sunsum aware wa obedwane afuru so akọ nti yedi AC no ya kan nsem no mienu nsem bi a woka to ho se konfo anochi beyi ne ho edi che oka de eba beto man nto man fa sunsum sem serious eno konkon ho ena ho sunsanso abeya ende oman Ghana yente ne papa wo bambo semu enu firi onom no yes this sunsum so aware abase emrante ne maba wa sha se fefe bedu bebi na ye ohaw sansem enu we in the next maybe 3 minutes fa ye futuo kan bi che oman no sunsum afam nda ho sem bi na yemfansi yo me de hye 7 mechia omam mpanfo ene ahemfo ohene bia oti asase so bia odi hene bia mechia no so yo hene ketwa so yo hene panyini na mmom ye man mpanfo no ene ahemfo no sere babro kas ye hweteke tete kwampo no da no tempon ye mfanto no sana ansana edu bedi amamra na edu besi ohene ana ye edu besi president mpo no ye kire o se uso afna mu aso e no sunsum ebeta wachi 7 mpanfo no mo mummu omani ngu niema bi so nye sa oman Ghana de ebeto oman Ghana no nye ena masama etwato so meka kire 7 wiase mu nipa nyina ne oman Ghana se wiase na eda ho no wo ho abo ho ban efiri baye ene 7 fie enkonwa ne fie bosom because fie bia jaso wo mu no sunsum wom ena baye su wom me na fie 7 mpanfo wo bi se aso papa o hoyi na mmom ma last word ameka kire ye president ene ahemfo no so se omo hwe na omo fa ne mangu kwan so na omo mie nnwuma na mamuru no enya binye na 7 yensuo ene ye kwaye no so omo se no 7 mesre o man panfo ene o man ahemfo omo nsore nyina yo babia sunsum ete ene o babia suman so te yemfa nidie ma dia nidie se no sede o man panyini na akufu ado ultimate kasre ana ultimate Jubilee house no saa so na sese babia sunsum wa ma metra kira patre hobi to saa so na sese sunsum babia o mote no ye dia nidie ma o monye saa de beto o man Ghana no enye na o number no telephone number no 7 me telephone number no obetima frɛ me 0241 917369 anuanom na afi me number no eye 0241 917369 okay nana afi na sana wesi etuti topic no meni age eye topic a minim say yenko crusade ni wie no na onsoso wesua nyoma bebre na ewom ebusuafo papafo kasa yemfa ni serious na wiase no de ebeto ya na tie no minim say Yankopon na oto no wasesan Yankopon sesan ye me kasa tetena na etie krom kwaman kase na bibi besi a na nanom e de fa ye krom konfo ba bi so na wabeka kire yen na de wo se o man ba na ye so ye ne aye nti bibisa se saa na nanom na no mudi se adwuma no ende o mo ayere fi wiase ana ye ncha se bebisa bisa sunsum questions ne yempa anu yie eno na adwumadi wo ho eye sunsum hwehwemu ye di na kan TV so musonfo Bent Robert amedi hu chia me na mempa ba nti wo so a wodi eche wo so mempa ba na minim se daachi bia no obeka se abrantie na ne nsema no wo ka no ene sunsumfo ya no de omo ba omo che nyansa sem ne sunsumsem ne abrabo mu nsem no na san na ehia papa ya sem o kan yi enu kretro do abrabo aye bo no se ne tie bia benya ho kani onya ho kani na ko ba se sunsumu se eyampa se sunsum aware wo se no mo acheche ye dia ene na o hawa ye femu no
yemfa bi so enko ho unye sika bosom ya nyame ya na bosom so na wo ye adwuma kase bi wo na oyere te mabra bomu efe ma hya ze kama kama na sika ba mo fa sika ni bi so nto anamo mo mbisa ma ware ni mu se daachi wom na sunsun bi ama me ware baako ama baako ankwankwa ye baako tamfo na ade a ye hya ze fefefe no eche be wi ni asan be sinkonwa a odo no besa metam na so edi na event Robert Director 2 the creative director mechia Alhaji Idris Kere kokubofo papa mete won kan che papa me nse ubo adwuma na me nche media police me of TB amoa dwumedie no guso eba nti share video no de bia meka se nyuma bi se yembo ne nkwachire na wo so chefa no me maba ba video ni de aba wo de nse wo best spread because en social media no enyuma ne bebre obi kokoro hu de awon hwe na mum de mo a wo share video no na nipa so enya mu nhyira na wo so enya mu nhyira ubu onua bi na wanya kromfo a wachina bi o ma mbewia yemfansi adom ne nti amen. Akan TV, the internet, bro. Subscribe for more.